Trek mas bro. Trek mas bro. Wih, ya Allah mas bro. Ya Allah jangan mocel ya Allah. Ya Allah. Wih. Wih, mas bro. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Hari ini saya mancing lagi mas bro, berdua sama Permadi. Kami pergi tadi berdua ya. Ini spot yang joran saya patah itu mas bro ya. Oke mas bro, langsung aja lah mas bro ya. Tapi jangan lupa mas bro, bantu like, komen, dan subscribe-nya mas bro. Bantu channel ini agar berkembang mas bro ya. Tanpa kalian channel ini gak ada apa-apanya mas bro. Karena kalianlah channel ini bisa berkembang. Bantuan support kalian itu mas bro ya, sangat berarti untuk saya mas bro. Oke, langsung aja kita uncal-uncal. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah nyali wae mbah. Iya kan? Berarti kula dini, iklan kuno. Mau nang kene dini. Allah, mocel cuy. Kocolan mas bro. One kiss mas bro. Kocolan.
Trek mas bro. Oke. Alhamdulillah mas bro. Wih. Akhirnya mas bro. Dari tadi mas bro ya. Alhamdulillah mas bro. Wih. Belakang kamera pula mas bro ya. Aduh, panasnya pol mas bro. Aduh, panasnya pol. Pakai sopler mas bro. Warna hijau. Berani mas bro ya. Mantap. Oke, lanjut lagi mas bro. Susah kali cari sambaran mas bro. Lanjut. Mas bro, momen langka mas bro. Kena antoman mas bro. Masih merah mas bro ya. Mana dia mas bro? Tadi besar itu babonnya mas bro. Sampai sana dia mas bro. Itu dia mas bro. Nah. Momen langka itu mas bro ya. Jarang-jarang itu mas bro. Wih, ombaknya mas bro. Trek mas bro. Trek mas bro.
Trek mas bro. Wih, ya Allah mas bro. Ya Allah, jangan mocel ya Allah. Ya Allah. Wih. Wih, mas bro. Wih. Apapun mas bro. Wih, menggeletar mas bro. Wih, hijau mas bro. Toman mas bro, toman. Wih, ya Allah mas bro. Wih, ya Allah mas bro. Wih, gila mas bro. Toman mas bro akhirnya. Ya Allah. Wih. Alhamdulillah mas bro ya, rezeki mas bro. Wih, ya Allah. Dari tadi mas bro ya. Nyari toman. Wih. Wih mas bro. 3 kilo mas bro. Ya Allah. Aduh. Perdana mas bro. Wih, goblin mas bro hijau. Wih, ya Allah. Wih, geletar saya mas bro. Iroli mas bro. Tentakel kita mas bro ya. Iroli anima. Ini joran kita yang udah pernah patah itu mas bro ya. Diajar toman mas bro. Wih, leader kita ini mas bro ya. Leader abal-abal mas bro. Nomor 40. Harga benangnya, harga leadernya ini 2000 perak, yang 2000 rupiah mas bro. Di grosir-grosir kecil. Toman ya Allah. Wih. Wih. Wih ya Allah subhanallah. Oke mas bro. Wih. Wih. Wih, ditarik tangan saya mas bro. Asli ini nggak saya buat-buat mas bro ya. Perdana ini mas bro ya. Wih, selama ini saya nyari toman mas bro ya. Baru ini saya strike toman mas bro. Saya pakai slenser mas bro ya. Oke mas bro, tadi kita disamperin di situ mas bro. 2 kali lempar mas bro, alhamdulillah. Dari tadi kita nyari toman mas bro. Wih ya Allah. Gila, gila. Wih. Subhanallah mas bro. Ya Allah, kesampean juga mas bro, bisa setrek toman mas bro. Wih. Mantap, mantap. Ngeri, ngeri, ngeri.
Kenapa saya masih ngos-ngosan mas bro? Saya tadi takut mocel mas bro ya. Ya Allah, kalau rezeki mas bro ya. Wih, alhamdulillah. Oke, set piranti kita mas bro. Amis, Iroli. Wih, joran kita yang udah pernah patah mas bro. Dihajar Toman mas bro. 3 kilo positif mas bro ya. Wih, babon. Oke, kita lanjut lagi mas bro ya. Siapa tahu masih ada kawannya mas bro. Mantap. Wih, nggak kepengen kamu, wih, hah? Wih, ayo mancing-mancing. Akhirnya yang dinanti-nanti bisa setrek juga. Yang saya cari-cari selama ini mas bro ya. Alhamdulillah kalau rezeki itu mas bro ya. Oke. Alhamdulillah mas bro. Strike. Toman mas bro. Monster. Oke, lanjut lagi mas bro. Pulang. Gimana? Nah, ini kita tempat kita ini mas bro. Perjuangan cari toman ini mas bro ya. Alhamdulillah dapat 1 ekor kita babon. Oke mas bro, ini tekong kita, ini tekong. Kita. Oke, mantap. Kita timbang mas bro, sampai rumah. Dua kilo 6 on, 2,5 kilo mas bro. Alhamdulillah, sebenarnya mas. Cuk.